तो जय साथीमान তোরা সবাইকে ঝাড়খণ্ডী জোহার। তো আজকের ভিডিওটি আমরা তোরাকে কুড়মালিকর কবির বারে বাতাবন আমরা আদিম যুগে কবির বারে বাত করে। তো আজ আমরা যে কবি বাত করব ওটা আমরা কি দুর্যোধন দাস, মানে দুর্যোধন দাসের বারে আমরা নি বাত করব যে আমরা কুড়মালি ওরা কি যোগदान आय। तो আর একটা আমরা কি যোগদান দিলাতে কুড়মালিয়ে তো একবারে কমপ্লিট বাত করব। তো চলা শুরু করে আর দেখো একবারে আমরা নি কমপ্লিট ইনফরমেশন তাকে দেব কবে এক জন্ম হেললে কবে এক মরণ হেললে আর একটা কি রকম করিকে আপন জীবনে নাচ গান আর গান গীত শুরু করলা। তো একটা কবি হেবেকর মানে কি এথি লিখ সেটা সব একবারে তোরাকে আমি বাতাবো। তো চলা এই ভিডিওটি আমরা দুর্যোধন দাস একবারে কবি আমরা যে একলা কুড়মালি একবারে জানো। तो सबले पहले अगर जाने जाए दुर्योधन कुड़माली पार्सिकर साहित्यकर एगो बेजाय उच्च मगजकर गीतकार समाज सुधाकर हेकला। माने कुड़माली जे हमरा कुड़माली पार्सी जे हमरा दुर्योधन दास जे हेकला एकरा कुड़माली पार्सिकर माने साहित्यकर एगो बेजाय उच्च मगजकर माने अच्छा दिमाग रोले एकराकर गीतकार और समाज सुधारक हेकला। माने गीतकार रहला और एगो समाज सुधारक माने एकरा रहला। एकरा जे जन्म हेले उ पश्चिम बंगाले पुरुलिया जिला कर बागमुड़ी थाना कर सामनगर गाँवे 1861 साले हेल रहे। माने एकरा जन्म जे हेले हमरा पश्चिम बंगाल तरह सुनला बेंगले पुरुलिया जिला बागमुड़ी थाना के पासे सामनगर गाँवे 1861 साले एकरा हमरा जन्म हेल रहे। एकरा बाप जे हेगले जमींदार एकरा बाप जे जमींदार बिंचिदित सिंह को देवान हेगला। माने एकरा बाप बिंचिदित देवान सिंह के घरे काम कराला और ओकरा करे माने एथिए मेनली काम करतला जीवन यापन करतला। एकर बापेर नाम शत्रुघ्न दास लागले। माने दुर्योधन दास एकर बापेर नाम की लागले शत्रुघ्न दास लागले। माने एकरा कुड़माली कवि रामकृष्ण गांगुलीकर आसपास एक कवि हेकला। माने एकरा जे हमरा कुड़माली कवि এখন কিছুদিন पहले बताले हमरा रामकृष्ण गांगुली एकरा के आसपास एक कवि हेकला दुर्योधन दास। एकर गीतेक सुरे माने हमरा दुर्योधन दास जे गीतेक सुर एकर गीतेक सुरे ताले और तुके देखी दुर्योधनेक बागमुड़ी और पातकामे कर राजाय निजेक दरबारे गीत झुमर गावलाई डाक बई করে চলতে মানে তেলে মানে একটা যে সুর তাল গীত রোল ওরা দেখি গে বাগমুড়ি আর পাত কামাইকর যে রাজা রোল একরা নিজে আপন দরবারে ডাকো বলতে কে দুর্যোধন के আর আমরা দুর্যোধন দাস কবি के আর দরবারে ডাকি একরা ঝুমর গীত গাওয়া আলতি আর ডাকো বলতি আর ডাকবই মানে একরা বেশি ভাগে ডাকবে করতে একরা কি দুর্যোধন দাস কি एकरा मरण 96 साल बचरे माने एकरा 96 जखन एकरा साल हो गए उम्र 1957 माने 96 बछर उम्र 1957 साले हेल रहे। एकरा मरण माने 96 बछर हेल 1957 साले। एकरा राधा कृष्ण को उपासक हेगला। माने राधा कृष्ण तोरा सुनला तो राधा कृष्ण को एकरा उपासक हेगला माने एकरा मानो बोलते एकरा नि दुर्योधन दास ते एकर गीते सिंगारे संगे संगे सामाजिक गीत पावाय। एकरा সেটার জন্য একরা গীতের সঙ্গে আরেক সঙ্গে সামাজিক গীতও একরা পাওয়া যায় এগো দুর্যোধন দাসের। তো দুর্যোধন দাসের বারে আমি তারা কমপ্লিট বাতা দিলাম তারা কমেন্ট করে কমেন্ট কি কীরকম লাগলো দুর্যোধন দাসের জীবনীটা জানি গিয়ে ওখানে কী রোল করলা। তো মিলো নেক্সট ভিডিওটি জয় ঝাড়খণ্ড জহার ঝাড়খণ্ড।